Finish? Sudah ya? Oh. But from ya. Ya. So ready, brothers and sisters? Kalau sudah, saya akan menunjuk random ya, acak ya. Ini yang chat baru Hanifah Salma, belum tahu tugasnya apa. Oke. Sofi Munirah. Yes, sir. Ya, baca. Statement. Example, Tom loves this cat. Question, which novel do you read? Command, open the door. Exclamation, how clever you are. Udah, Pak. How pretty. How clever. Oh, how clever. How clever you are. Itu contoh yang adjektif toh ya. Ya. Oke, it's okay. Kemudian saya Anwar Rashid Ali. Yes, sir. Okay. Read it. What tadi? Statement. What are you doing to my account? Statement. Oh ya, ini. Itu pertanyaan kalau itu. Oh ya, yes. Sorry. Bambang's motorcycle is very expensive. Very expensive, okay? Question? What are you doing to my account? And then comment in, come on, smash them. Smash. Okay. The last? Okay. And the last, belum jadi nih, sir, kurang satu, sorry. Oke. Saya coba yang lain dulu. Sorry. Siapa nih? Nur Hasanah Saputri. Yes, sir. Okay. So read it. Statement. Example, he is very smart. He is very smart. Okay. Would you like some coffee or tea? Would you like Some coffee or tea? Would you like? Itu apa artinya itu? Maukah kamu kopi atau teh? Nah, itu ada yang kurang. Oh, yes. Yang kata kerjanya kan, would you like some coffee, itu mana kata kerjanya? Oh, iya. Harusnya would you like to drink some coffee, kecuali Anda mau mengatakan apakah kamu suka kopi. Would you itu adalah permohonan yang polite, yang sopan. Would you like itu sopan, tapi belum ada kata kerjanya itu. Oke, lanjut. Command, don't touch me. Command, don't touch me. Don't touch me apa artinya? Jangan sentuh aku. Oke.
Touch itu maknanya umum loh. Sometimes touch itu maknanya something weird gitu ya, yang agak aneh gitu maksud tahu kan? Yes, yes. Okay. But this is in positive in positive way ya. Yang kamu maksud sentuh biasa ya. Yes, sir. Oke, lanjut. And the last, what a very beautiful place. What a Very beautiful place. place, terus masih kurang itu. Exclamation. Iya, kalimat what a very beautiful place itu masih kurang. Oh, yes. Apa? Alangkah sebuah tempat yang sangat indah kan gitu toh? Yes, yes. Nah, itu masih kurang. Harusnya what a very beautiful place it is. It is. Yes. Oke, kalau how? How lucky I am. How lucky I am. How lucky I am. I am. Oke, itu yang adjektif. Yes. Adverb? Verbnya belum, sir. Oh, belum. Okay, right. And then, coba Yuda Bayu. Are you here? Yes, sir. Oke, Mas Yuda, come on. Yang mana ya? He is very lazy. He is very lazy. Yes. Okay, question? Question. When you get married? When? You get married. Nah, kalau menggunakan when atau WH question, setelahnya itu harus ada kata bantu. Kata bantunya do atau does. Kalau nanti setelahnya itu adalah kata kerja. Karena you, maka kata bantunya adalah do. When do you? When do you get married? When do you get married? Kapan kamu akan Menikah. menikah? Kalau kapan kamu menikahi aku? How do you say English? When Kapan kamu akan menikahi aku? Gimana bahasa Inggrisnya? when you will be married me? When will you marry me? Okay, when will you marry me? When will you marry me? Nah, gitu ya. When will you marry? Jadi kalau marry itu adalah transitif, kalau get married itu intransitif. Kata kerja yang tidak perlu objek itu get married, tapi kalau marry itu memerlukan objek. Gitu. Menikah dengan menikahi beda. Oke, terus. Come on. Come on. Just do it. Huh? Just do it. Oh, just do it. Just do it. Okay, good. The last. Last. Yeah. What awesome panorama it is? What awesome panorama it is? Awesome. Awesome. Yes. Okay, what an awesome panorama it is. Yes. Okay, kalau how? How fast you run? How fast you run. Oke, sama. Tadi saya contohnya itu. Oh, iya, sorry. Oh, yes, sir. Diganti ya. Yeah, another example. How can you do this? How can you do this? Coba ini Anda terjemahin ke bahasa Inggris ya. Alangkah cepatnya kamu melupakan aku. Oh. How fast you forget me? How fast you forget me, gitu ya? Yes. Okay, good. Thank you very much. Yes, sir. Mungkin saya tidak akan
ngecek satu-satu ya, nggak cukup waktunya. Ini tinggal 10 menit. I would like to continue the materials, I think. Tadi kita sudah simple sentence. Okay. Now I would like to go on to compound sentence. Kalimat yang kedua adalah compound sentence, kalimat majmuk setara. Compound sentence consists of two or more independent main clause which unite to be one main clause. Gitu ya. Jadi compound sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih main clause kemudian digabung menjadi satu. For example, she is beautiful. She is beautiful ini consists of one independent main clause. Terdiri dari satu main clause independent. So this is a simple sentence. Ini adalah kalimat sederhana. She is beautiful. Kemudian she is very fat. Ini juga kalimat sederhana terdiri dari satu main clause yang independent. Jadi di sini ada dua main clause independent. There are two kind of independent main clauses here. Nah, setelah itu kita akan gabung menjadi satu main clause. Ketika kita gabung, when we would like to combine two main clauses, we need connectors. Ya, kita membutuhkan connectors. Konektornya itu ada dua, can be and can be but. Bisa and artinya dan, bisa but artinya tetapi. The usage of and but is different. The usage of and if the first main clause and the second main clause is not contradictive or not contradictive. Kita menggunakan konektor and apabila kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua itu tidak bertentangan. The same understanding. The same understanding. Contohnya, you are handsome. You are handsome. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, you are tall. Kamu tinggi. Tampan dan tinggi itu kan tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Kalau tampan dengan pendek, this is debatable, but it's okay. Because the common sense, ya, handsome men we call handsome man to someone because he is cute, he is cool, he is baby face maybe, and also he is tall. Jadi kalau ada cowok pendek itu ada sih cowok pendek, cute, imut gitu, tapi orang mengatakan masih kurang. Jadi kalau handsome and tall is not contradicted. So we use and here. You are handsome and you are tall. Yang kedua adalah but. Contohnya yang di sini. She is beautiful, but she is very fat. We use but here because the first sentence, she is beautiful, and the second sentence, she is very fat, is contradicted, are contradicted. Ini bertentangan. So this is also debatable. This example also debatable. Why? Because this is depend on your own perspective. Ya, ini tergantung perspektif Anda ya. Mau mengatakan beautiful dengan gemuk itu tidak bertentangan. It's okay. Beautiful dengan gemuk itu bertentangan. It's up to you, gitu kan? But based on the history of beauty, you know the history of beauty, sejarah kecantikan itu.
In the 1970s, ya, tahun 70-an, seseorang disebut cantik if she is fat. Kalau dia gemuk itu disebut cantik tuh. Karena gemuk itu identik dengan subur, makmur, kaya, punya uang, cantik. Itu era 70-an. But in the 1980s, era 80-an, the concept of beauty change. Ya, yang disebut orang yang cantik era 80-an adalah orang yang sangat kurus. Very thin, ya, sangat kurus. So that is why many actresses either in Indonesia or in abroad, gitu ya, mereka diet, ya. Ya, bahkan ada yang sampai over diet. Marilyn Monroe itu kalau tidak salah sampai meninggal gara-gara over diet. Nah, karena pengen dianggap cantik, jadi sangat-sangat kurus ceting gitu. Itu era 80-an. In 1990s until right now, the concept of beauty change again. 90-an sampai sekarang berubah lagi. From 90s, the concept of beauty combined between the concept in 80s and the concept in 90s. Jadi digabung, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Ya, kira-kira slim. Langsing, itu cantik. Sehingga kalau ada orang gemuk, disebut tidak cantik. Gitu. But this is very debatable. Kita nggak perlu berdebat tentang itu. Tapi anggap ya, yang kedua dan yang pertama contradicted, so we use but here. She is beautiful, but she is very bad. So maybe one of you would like to ask me, okay, sure. There is repetition here, ada pengulangan di sini. She is beautiful, but she is very fat. She is-nya diulang 2 kali. Gimana kalau she is-nya cukup 1? She is beautiful, but very fat. It's okay? Okay. Okay, it is not false. It is not wrong. It is good. It is right. But the name is not compound sentence again, but a simple sentence. Kalau she is subjek yang kedua dan predikatnya dibuang, maka tidak lagi menjadi compound sentence, tetapi namanya simple sentence, kalimat sederhana. She is beautiful but very fat. Dia cantik tetapi gemuk. Nah, itu kalimat sederhana. Karena hanya ada satu main clause. Tapi kalau she is beautiful but she is very fat, ini ada 2 main clause independen yang digabung jadi satu, konektornya pakai but. Nah, itu yang compound sentence gitu ya. Sedikit lagi. Yang ketiga adalah complex sentence. Complex sentence ini yang paling banyak dipakai, especially in the academic writing. Ya, complex sentence is a sentence in English consists of one independent main clause. Ada satu main clause independent sebagai induk kalimat, and one or more subclauses, dan ada satu atau lebih subclause, anak kalimat. Itu kalau kalimat majemuk pertingkat, complex sentence. For example, Nur Aziza was crying when I came. Nur Aziza was crying when I came. Nur Aziza sedang menangis ketika saya datang. So there are 2 clauses here. Ada 2 clauses di sini. Yang pertama adalah Nur Aziza was crying. This is main clause. Ini adalah induk kalimatnya. Ini sudah sempurna. Tanpa kalimat lain ini sudah menjadi kalimat sempurna. Tetapi when I came, saat saya datang, ini belum menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab ini disebut kalamun naqis. Sementara Nur Aziza was crying itu sudah kalam tam. Ini membutuhkan kalimat lain untuk menjadi kalimat sempurna. Contoh di sini, there is only one subclause. Hanya ada satu anak kalimat ya di sini ya. Nah, untuk menjadi sempurna, maka when I came harus digabung dengan kalimat Nur Aziza was crying. Di sini juga membutuhkan connector, penghubung. Konektornya ada 2, bisa when, bisa while.
Bisa when, bisa while. Oke. Oke, you can see that. Ini anggap papan tulisnya. When dan while. Nah, if you use when, after when must be past tense. Kalau Anda menggunakan when, setelah when must be past tense. Setelahnya harus past tense. But if you use while, jika Anda menggunakan while, after while must be past continuous tense. Past continuous tense. Contoh tadi kan, Aziz was naikin. Nah, di contoh ini kan menggunakan when. Setelah when rumusnya harus past tense. Nah, di sini past tense, came itu bentuk kedua dari come. Come, came, come. Bentuk ketiganya sama dengan bentuk pertama. Tetapi nanti pasti beda. Karena bentuk ketiga itu harus ada have atau has. Nur Aziz was crying when I came. Apakah boleh menggunakan while? Boleh. Asalkan sesuai dengan rumus. After while must be past continuous tense. Jadi contohnya bisa begini, bisa while-nya di depan. While Nur Aziza was crying, bisa koma. While Nur Aziza was crying, I came. Saat Nur Aziza sedang menangis, saya datang. Nah, gitu. Atau I came while Nur Aziza was crying. Saya datang saat Nur Aziza sedang menangis. Jadi setelah while tetap harus past continuous tense. Di sini while-nya ditaruh di depan, setelahnya adalah past continuous tense. Di sini while-nya ditaruh di tengah, tapi setelahnya juga past continuous tense. Jadi ini yang apa tadi, kompleks sentence, kalimat majemuk bertingkat. Udah jam 10 kurang 8 menit. Sudah time is up, brothers and sisters. Kita akan ketemu pada minggu yang akan datang. Presensinya gimana? Saya absen langsung sekarang atau ada yang mau ngerekap, ngirim ke saya? Saya lupa ya. Absen langsung atau gimana? Absen langsung aja. Absen langsung. Oke. Oh ya, ini. Muhammad Ghafar Amrullah. Hadir, Pak. Muhammad Nisful Ma'wa. Hadir, Pak. Sahrudin Saragi. Afdal Fikri. Hadir, Pak. Iskandar Zulkarnain. Tadi hadir, Pak. Iya, nggak apa-apa. Vicky Dede Arida. Hadir Pak, tapi tadi baterainya lowbat soalnya padam listrik. Oke. Muhammad Agus Rifai. Hadir, Sir. Ahmad Refi Mahriza Zuhri. Hadir, Pak. Muhammad Irfan Fasih. Pak. Ada.
Ismit Ramasari, Hadir, Pak. Hanifah Salma Muhammad, Hadir, Pak. Furqan Nol Hikmah, Hadir, Pak. Pepti Winandari, Hadir, Pak. Husin Bawapi, Hadir, Sir. Ridwan Firdaus, Ridwan, Ade Fira Khairuni, Hadir, Pak. Elva Restiana, Hadir, Pak. M. Alwi Aldian Purba, Hadir, Pak. Yuda Bayu Pratama, Hadir, Pak. Ainon Soleha, Hadir, Pak. Tasnim Fauzia, Hadir, Pak. Yunita Pratiwi, Hadir, Pak. Uzaimatus Sa'adah, Hadir, Pak. Tofi Muniro, Hadir, Pak. Afra Hikmatul Maulida, Tadi ada. ada Muhammad Dian Masudi, Present, Sir. Ahmad Muzaki Holis, Hadir. Aini Putri Amelia, Hadir, Pak. Najat Ulwan Zamzami, Hadir, Pak. Anindita Alfiana Sahrin, Hadir, Pak. Zidda Ni'ami Anjani, Hadir, Pak. Muhammad Failasuf Faiz, Ada. Zalfa Inayah, Hadir, Pak. M. Syafiq Fahmi, Tadi ada, Pak. Anwarul Rashid Ali, Hadir, Pak. Raja Sulaiman Heb, Hadir, Sir. Deki Al-Farozi, Hadir, Pak. Andang Nasir Nasifi, Hadir, Pak. Awim Arfiatus Salisa, Present, Sil. M. Roshid Irfan, Hadir, Pak. Ahmad Agus Fatoni, Hadir, Pak. Attahul Umam Nur Sidik, Hadir, Pak. Hamdi Akwan Faruqi, Hamdi, Halwanul Firdaus, Hadir, Pak. Nur Hasanah Sahputri, Hadir. Titik Mubarakah, Hadir, Pak. David Iqbal, Hadir, Pak. Ahmad Sofian Fauzi, Tadi ada, Pak. Kotanya habis katanya. Diki Maulana, Hadir, Pak. Daniel Nugraha, Daniel, Nadru Aulia Rahman. Ya, yang tidak hadir ini Nadru, Daniel, Hamdi, Ridwan Firdaus, sama Sahrudin Saragi. Kalau orangnya pernah masuk tadi suruh ngomong di grup, nanti saya edit ya. Okay, brothers and sisters, because the time is short, we should end this program by reading Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And I see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Well played. Hello, David. Good game. Well play. Good game. Imen. Cup Twilight. Putri. Yes, sir. Cup. Hey. Well play. Dadah. Dadah. Dos, kon Jumatan nggak? Jumatan anjir. Gak usah lah, kan udah pernah. Ngapain Jumatan? Sholat zuhur kan? Sholat zuhur kan wajib toh. Mau makan. Oh, mau makan.
Iya. Iya, ya, I see, I see. Wes. Cheat, oh cheat. Cheat, aku nggak ikut biasa cheat. Ya, Garisnya apa artinya? Hubungan. Hubungannya apa? Kata